l'ai pas faite. On a des normes, ils sont pas. On a des normes. Avec ça, Bismillah, Zulf Laouen. Nous sommes ici réunis en tant qu'avocats, avocats du collectif de la défense des détenus d'opinion. Devant ce qui se passe, les dépassements équivalents, les arrestations, les poursuites préfabriquées, on ne peut pas rester inerte. On fait nos audiences, on plaide, on conteste, on plaide le droit, on plaide le politique, on plaide le contexte social. On va faire avec les décisions que nous connaissons tous. Il faudra que c'est presque c'est un cri d'alarme. Mais l'obligation, nous sommes obligés en tant qu'avocats et défenseurs des droits de l'homme de dénoncer l'acharnement judiciaire les détenus d'opinion, tout ce qui est contre le pouvoir, contre le système, les arrestations arbitraires, les interpellations arbitraires. Donc il est de notre devoir, en tant qu'avocats, défenseurs des droits de l'homme, de porter la voix du peuple et de dire surtout qu'on n'a pas le droit d'instrumentaliser la justice pour régler un problème politique. Il a la conférence de presse les avocats préserver la justice. Ils n'ont pas le droit de régler un problème politique. Shara, il est fait pour poursuivre des criminels, même pas des criminels, parce que tout le monde est censé être innocent. Elle met le jugement qui va le condamner. La justice est censée être. Or, la liberté d'expression, l'opinion, donner son opinion politique, ce n'est pas un crime. Le journalisme, ce n'est pas un crime. Il a qui va lutter pacifiquement contre un système qu'il voit c'est pas un crime. Donc la conférence de presse, en tant que collectif, je tiens d'abord à rendre un hommage à tous les avocats qui se sont mobilisés depuis le 22 février, qui se sont mobilisés depuis le début des arrestations, qui sont partout à travers tout le territoire national. Les dossiers partout où ils sont. Qui dénoncent les arrestations abusives, qui dénoncent les jugements, qui visent bien sûr le combat pour Filili et pour la démocratie. Je rends un hommage aux avocats de Tizi Ouzou qui se sont déplacés partout dans toutes les wilayas. C'est bon, c'est l'instauration d'une dictature judiciaire et d'une dictature politique. Alors nous connaissons le rôle, c'est surtout de dire que Aïne Keïdaroun ne sert pas à la justice. Aïne Keïdaroun, c'est une dérive. Aïne Keïdaroun met en danger la stabilité Tmourth parce qu'ils ont mêlé la justice à des conflits politiques, à une lutte contre la justice est devenue un instrument contre la démocratie. On rend un hommage particulier aux journalistes libres parce que les temps qui courent, c'est très difficile d'avoir une poignée, un groupe de journalistes qui sont dans l'objectivité de la profession, qui sont dans l'éthique de la profession, qui sont dans l'investigation objective, qui sont dans le respect de cette profession ô combien noble. On rend un hommage à nos amis journalistes et c'est l'occasion aussi de se rappeler du nombre important de journalistes assassinés pendant la guerre civile des années 90. Cette corporation a donné les meilleurs de ses enfants
pour le pays. ذا السفل إذا كان يثمرث ذا السفل ومسلاي ذا السفل بوال ذا السفل نتوكدو ثاكت لليا. À l'ère de la distanciation, parce qu'on est à l'ère de la distanciation par rapport à la pandémie du Covid-19, je dirais que le régime continue la distanciation avec la société, avec le peuple algérien. Imaginez, il n'y a aucune institution qui marche dans ce pays, aucun pouvoir qui marche dans ce pays. Les pouvoirs, comme c'est le standard international, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le quatrième pouvoir qui est le monde de la presse. C'est un pouvoir qui est très très important dans l'ambiance de la gestion d'un État, dans l'ambiance démocratique et sociale à la fois. Et ces quatre pouvoirs, on dirait qu'il y a une même magique en dehors des institutions. On dirait qu'il y a un marionnettiste, Diwan el-Garagouz, qui est placé en dehors des institutions. Pour preuve, le législatif n'exerce pas son rôle de contrôleur d'une institution qui demande des comptes. اللي عندها سلطة الرقابة على السلطات الثلاث الآخرين. Combien de commissions d'enquête différentes de cette Assemblée nationale qui n'ont pas vu les rapports rendus publics. Cette institution qui était le Hira qui a démarré le 22 février, est-ce que cette institution était présente à côté du peuple? Est-ce que cette institution a diligenté des enquêtes importantes? Est-ce qu'ils poursuivent dans leur travail les exactions commises par les agents de la police dans les arrestations, dans les rédactions de PV, dans les présentations, dans la poursuite des affaires? La justice en elle-même, parce que la justice, il ne faut pas qu'on soit dans nous connaître nihiliste, ni des revanchards sur des personnes. Imaginez, on dit sincèrement, même les procès intentés à des hommes d'affaires, à des oligarques, à des anciens ministres, était une manière de prendre une revanche sur une frange du régime. C'est-à-dire que la justice, jusqu'à présent, elle est instrumentalisée. C'est le mécanisme par lequel, et c'est l'instrument par lequel le régime en place prend une revanche, rend des comptes à une autre faction du système. Cela ne nous intéresse pas. Une guerre de clans, une guerre de mafia, une guerre de gens, de femmes et d'hommes qui veulent avoir la même base sur l'Algérie, sur les ressources de l'Algérie, sur les institutions de l'Algérie, sur le peuple algérien par la domination autoritaire. كي ثوار لا جوستيس نار يثمرت الجزائر تجدط في تغنينا شحال هيك اسميت عاد لافير ني جوستومون حمالي فينا نزيانين اكذ بالغر اسمس اكذ بوغربي اسمي التي قالني لا قسم بلي البروسي بوغربي يعدى نورمال البروسي نحمالي يعدى نورمال ميم سي سي نورمال اللي نقدوسي باسكو داينا فيه تبع لافير ذا مزواروث يبقى يقيسدو غندير لافير ذا نكاروث مي ميد نبدا البروسي نزياني سوالم روح دوك دارت ناس عيسى والزيان ديال الجهه يقي المعرقه يمولاني سطاس لي ميليتون الحراك كيديروحن خدمنا نسيتين ديالنا زعما غندير نغسي 700 ديال ميد 4 لي فورس دو لوردر لي نون با انترفوني ولا شوي يروحن باش كني غادي يخدم غادي يرفد يوان غادي ينتيميدي يوان يلحق كان البروسي بوين كان نوحان كوماسي غنبليدي يبدا نهض الخبر باللي هذا لا بوليس رفدن لا فامي ناس رفدن صحاب الدارتي يديروا حنا السوتوني فكي سي اون بروفوكاسيون سي بور سي وندني غنجور لا ليست ان افوكا ما والين الحاج الا قرا من الفلاس سوا اوني اونغاجي سوا اوني با اونغاجي فنام ديالنا ان جورناليست ماشي لاكارت بزعما دينا بلي راني لافوكا ماشي كان لاكارت يلاق لي برانسيب يلاق هذه اللي لعب دي تسوق الناس وين يخدم ما الا ان جورناليست n'a pas défendu la liberté d'expression un avocat n'est pas défendu وين يتواضل من
اما اين كيضران يشبع ربي يخش شويه لا كاليتي ني سي فري ماشي كاستيكسن مي في لا ريفوليسيون امتاكين اوني توس انتربول ولاش نادي دوم داكليو ولاش وين يفازن نيغوايو لي زافوكا لي ناسيونال كرن داك لا ماجوريتي ديال السونتراكين مي ان غاني الموسيلان كرن بور دير بلي اوني لا سي ان موفمون بوبولير شاباكين كاد سكس دونك دابور نسعى لا فوكاسيون دو ديفوندر او ميم طون اوني اونجاجي دون سيت ريفوليسيون ماشي الحق فلانا باش انا ولا عرف وكين ذينيانا دونك نكون نخدم ان كومونيكي بربي لا ايتي كوفير اي ريبيركوتي بار لا بريس ان قادنا الوقت اللي كاين نحن ديفوندي لا ليبرتي انديفيدويال devant la barre les libertés collectives دي فران توقمعت كنتو هاد لا بوليس تستعمر على خلي فورغون ذاكي دي ضران الصباح قالت مثلا لي جورناليست هكان دا كاميونار دينا Et le quand vous n'avez pas obtempéré, d'ailleurs ça a été une décision très sage, السنين دي جورناليست فورغون تظلم باللي دي الوقت كاين الشده الهلاكه كاين قرا توجور شطي لا شطي لنا اتصل القوانين قاعده نكونوا بالكم تظلم معنا مازال كتخمم من لا كونستيتيسيون اللي غارونتي لي ليبرتي زعما غندير ليطا ديكسيبسيون سانيتير كينعاش يخدم داتاس لي ريستريكسيون في لي ليبرتي سي بور سا مي يديروا على لوفيسيال يهضر داك الول il a appliqué strictement la loi. C'est un dépassement, c'est un excès. Le canon qui a intervenu, il va vous sommer de vous disperser. Nous connaissons, alhamdoulilah, on a été sage, on s'est dispersé. D'ailleurs, l'État y a d'exception, c'est fait pour arrêter le mouvement de révolte ou la révolution ou le hirak qui se mène le rachis. Donc, nous connaissons, se retrouvent en train de plaider des dossiers. Nous avons des dossiers, mais le tribunal, la loi qui existe ne s'applique pas à une chose. Nous avons toujours des procès politiques. Les juges ne sont pas أكينين نوليو للملف أنقاولين سالي زانتيريس هذا نولي للملف أكينين نولي للملف دوتر دوسي وكاع قوموا بغانا فكنا كاركتير بارتيكولي جاجان الملف تروحون تجبدن دنقا سيتي عن ليكزومبل الدراني سيتي عن ليكزومبل كريم طاب اون طونك ميليتون بوليتيك الدراني اون طونك جورناليست زعما راوني نغتسونا لاندير لي دوسي تروحون تروبروشيني العباد لي زاكتيفيتي نسن أين فايد قلت بأنا داخل الدوسية. C'est pour ça que les avocats, dès qu'on a vu Aïn Yadran, on s'est solidarisé, on s'est retiré sur le procès. On s'est retiré sur le procès. D'abord, après concertation, les jeunes deux avocats, même il avait besoin d'une défense. Mais on dit au-delà du fait qu'on a sur la procédure, on doit être engagé aussi aux côtés de ces gens-là. La procédure ils vont nous embourber dans les dossiers qui n'ont rien à voir avec le juridique. C'est des dossiers purement politiques, ficelés. يفانينا مزال خاطر تجبدني لي دوسيي من قبل الكوفيد وكان تجبد لي دوسيي ديال الكوفيد هاكي ادني دي لوا كي ريجيسا جبد لي دوسيي من قبل الكوفيد ابليكي الناس اللي شيف دانكولباسيون اتابليكي نزورا ذا شو ذو اللي شيف دانكولباسيون باش ننتظر ما ذكفو نتابع انت الجمهور امتنا كنين 2001 اي غلطه جمهور اي غلط سبيسيالمون تابع الغاشي في الجمهور تو سامبلمون فغانا ردو من الغاشي سافرين وين يقيم لك ذوم داك اللي سمات دي باسين دي 3 دي 4 يزون دالوا دا السنه ونينين نفارق صافي دير تا جمهوراكي ام قارن القبايلك وزنا فالين اتتوتي مزين ولا قرات خمط جمهور باش تسكت تقلا دوا على الحراك تفانتنا في المساس لا كسنتينا الوحده الوطنيه وندينا غاشي ميتكس كسنتينا الوحده الوطنيه خطر ولا بلي تو الموفمون يدي كرن دي تمورتاكي توت سيت ريفوليسيون توافنا في الود الحاجه توافنا في الوحده الوطنيه ديال الشعب دونك ils ont poursuivi les premiers
سي الوحده الوطنيه سا با مارشي والناس نتورا المصلحه الوطنيه تمشى فيت يون الخير كان قال لنا غير المصلحه الوطنيه في الوحده الوطنيه مي سي بور دير بلي دي زانتيري تمورث لا بدا كيف غانا نرسم انا مثلا نتسجلت سي نورمال ما يفهم بريزيدون هذا يوغال بريزيدون كيلك سوا لي فوا سوا شو يوغال باش تقدر الغاشين الا قد تقاذل اي باش تقاذل لا قاد لين القوانين اثني ريبريمين الان ثاقين الاهان نو المساس لا رئيس الجمهوريه الاساءه سما ناس الاساءه الى رئيس الجمهوريه ثاقي زعما غونديني غونادي يدرن اسم البريزيدون ميزا بار ذا الشيتاء سي شيت il est passible d'une poursuite. Voilà, donc chaque étape, des chefs d'inculpation, nous connaissons les avocats, c'est des procès politiques. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous le juge, nous avons plaidé politiquement, nous avons parce que nous avons des dossiers, nous avons